হ্যালো বন্ধুরা, নতুন রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আমি কবির, ও ভাই আবুল কালাম আজাদ। উনি ডাক্তার মানুষ। মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে বসে। আমাদের রিঅ্যাকশন ভিডিওগুলো যারা দেখতেছেন দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের যে ভিডিও রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার দুনিয়া কি হাকিকত। তো নতুন ভিডিও, আমরা এখনো দেখিনি ভিডিওটা। তো আমাদের সাথে চলেন ভিডিওটা আগে উপভোগ করি, তারপর আমাদের রিয়াকশন জানাবো ইনশাআল্লাহ। আগে ভিডিওটা দেখি। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। आप देखेंगे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के अवाइल इंतहाई दुख में गुजरे, लेकिन फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी जिंदगी सुखी रहे, लेकिन फिर आजमाइश बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की शक्ल में, किसी और शक्ल में। और बाज ऐसे हैं कि जिनको पूरी जिंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहि सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब से आबा, मेरे अमीर से आबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है। वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन 40 साल आप देख लें कितने ज्यादा होते हैं सिर्फ गरीब होने। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब से आबा के साथ बैठा करते कि यार चलो चंगे दे लड़ लड़ रही है, नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी दरवेश लोग। तो माल फितना है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, तो बाहर ही रह जाते हैं। उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। ये ना समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती है जो मैं बयान कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम की वफात तक हमारी हालत थी, बाजुकात 1 महीना, बाजुकात 2, बाजुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीजों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, वो भी कोई टनो टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी इस्लाम ने फकर अडॉप्ट किया हुआ। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी इस्लाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हजरत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे, तो हजरत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह कैसरो किसरा तो दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो गए, ये हालत आपकी। आप फरमाया क्या उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसरो किसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत। ऐ उमर, क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली? सर नबी इस्लाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ है, मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पे लोग लग गए, थींदे थींदे ठीक। इसीलिए कहा जाता है अबू बकर और उमर की खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान और अली की खिलाफतें मफतूना हैं। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था, वो स्पेशल प्रोटेक्शन। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है, जब ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। वो फितने क्या शुरू हुए? दुनिया की मोहब्बत, जो बुखारी में हदीस नहीं है, वो जो सबसे बड़ा नबी फितना इस्लाम तो जब हिजरत कर रहे थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे, तो एक शख्स जो काफिरों की तरफ से 100 ऊंट नाम रखा गया था, तो वो पीछा करते, इब्ने जोशम, क्या नाम था उसका, सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम।
وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھنس گیا, 2-3 بار ہوا, اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا, ہمارا پیچھا کرنا. پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں شراکا کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا. تو وہ بڑا مسکرایا, وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا لباس آیا تو کہا سراقہ کدھر ہے, بنایا মানে প্রত্যেক উম্মতের চল ফিতনা کے ছিল. بتاও جب چلے আমাদের ফিতনাটা হচ্ছে মাল, মানে میں সম্পদের مالک জন্য ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتے, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو. تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابو بکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے, کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو میدا کٹا ہوا تھا, نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا, اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر, اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر, وہ صحابی سن, ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے, اور نزا کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے, اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دی, رومن امپائر گری, قادسیہ, یرموک, مسلمانوں کو فتوحات ملی, امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا. میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی, یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابو بکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتا ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر, ایک ہی نصیحت انہوں نے کی, ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے, اللہ سے ڈرنا. اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کر, اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں اشرا مبشرا ہوں, میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا صاحب, آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے, اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا, کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کسی نے بھیجا, تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے دھوکہ, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, وہ تارج بھی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو,
कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनदिरकुम बिहि व मन बलग, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 19। ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो, मुझे तो कुरान वही इसलिए किया गया है मैं तुम्हें डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी डर सुनाए। बुखारी के हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा जो है वो हंस रहे थे, आप रुक गए। फिर आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना तुम जानते होते ना तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोया कर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधे पे यूं हाथ रख के ना फरमाया था, अब्दुल्ला अपने आप को मुर्दों में शुमार कर, ये नहीं समझो कि आज मैं गया ही के गया। सर जब ये तलवार किसी के सर पे लटक रही हो ना फिर उसका किबला सीधा रहता है, अदरवाइज वो यतीमों का माल भी हड़प करेगा, बहनों की जायदाद पे भी कब्जा करेगा, और वो माँ बाप भी जो अपनी जिंदगी में बेटों को सब कुछ दे के चले जाते हैं और बेटियों को महरूम करते हैं। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं तुम्हारे माँ बाप दोज़ख में जल रहे होंगे, अब भी टाइम है कि उनकी वसीयत बदल दो। कुरान में भी है कि अगर कोई गलत वसीयत करके जाता है वसीयत बदलो, उसको अजाब से बचाओ। कई लोग हैं मैंने देखा है मिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने माँ बाप के मरने के बाद उनके नाम पे हुए अपनी बहनों को वापस किए हैं कि चलो यार हमारे माँ बाप दोज़ख में जाने से बच जाएंगे। अगर आपके माँ बाप की मोहब्बत आपके दिल में है ना तो खुदा के लिए अगर आप ये ना कहें कि मेरे माँ बाप दे गए हैं तो वो जाने और उनका काम, यार वो आपको दे के गए, आपके साथ नेकी करके गए, और आप उनके साथ ये भी नेकी करने के लिए तैयार नहीं है कि जो माल उन्होंने कमाया था वो उनको दोज़ख से रिहाई से अता करने के लिए आप उनके लिए खर्च कर दें जो आपने नहीं कमाया हुआ। तो कितने बड़े नाहंजार औलाद हैं आप। सुनने में माजा की हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, बहुत बड़ी बात है। माँ बाप बगैर इजाजत के भी अपने औलाद के माल में से ले सकते हैं, इस ज़हन में रखिएगा, बड़ा हक है। और आप लोग ये काम कर रहे हैं और जो माँ बाप कर रहे हैं खुदा के लिए उनके पांव पकड़ने पड़ते हैं, पांव पकड़े उनको कहें कि खुदा के लिए बहनों को इस तरह ना किया करें। वो जी उनको वो जनाब वो जेज दे दिया था, वो जेज तो जिंदगी में दिया, वो गिफ्ट है। তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের নবীজির প্রত্যেক নবীরে তাদের উম্মত ছিল, সেই উম্মতের প্রত্যেক নবীর উম্মতের একটা না একটা ফিতনা মানে দেওয়া থাকে। আর আমাদের নবীর যে ফিতনা সেটা হচ্ছে মাল মানে সম্পদ। তো আমরা এখন শেষ জামানায় সেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা শুধুমাত্র ছুটে চলতেছি সেই সম্পদের পিছনে, সম্পদ সম্পদ কিভাবে দুনিয়া কামাবো, কিভাবে একটু ভালো থাকা যাবে, কিভাবে একটু মানে অন্যের সম্পদ মেরে নিজেই বড় হওয়ার চেষ্টা করতেছি। এটাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান জামানা এবং বর্তমান ফিতনা। আর এটা বলা হয়েছে শুরু হয়েছে হযরত ওমর আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর থেকে, আর সেটা সেখান থেকে দেখে আসতেছে বা সেটা সেখান থেকেই চলে আসতেছে বর্তমানে। আর বর্তমানে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই এই সেম জিনিসটাই ঘটতেছে যে আমাদের সবচাইতে যে জিনিসটা কাবু করে বা দুর্বল করে দেয় সেটা হচ্ছে এই সম্পদ। আমরা এই টাকা বা এই সম্পদের জন্য যে কোনো খারাপ কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করি না। তো আমাদের মূল টার্গেটটা কি? সেই সম্পদ অর্জন করা। কিভাবে আসতেছে সেটা বড় কথা না, এটা হালাল ভাবে আসতেছে না বেহালাল ভাবে আসতেছে এটা আমরা আসলে কখনোই খেয়াল করি। এটা হচ্ছে ভিডিওটার মূল টপিক। তো ভাইজান বলেন। আসলে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের উচিত আমাদের এটা হবে যে আসলে আমাদের এই সম্পদের পিছনে হবে না, এই মাল বা সম্পদ এগুলো আমাদের ক্ষণস্থায়ী। এটা যেমন আপনাদের এটাও বলা হয়েছে মুমিনের বা একজন মানুষের বন্ধু হচ্ছে তিনজন। আর একজন বন্ধু কবরে যায় আর বাকি দুইজন আপনার থেকে যায় হলো দুনিয়াতে। তিনজন বন্ধুকে, একজন নেক আমল, 2 নম্বর হচ্ছে আপনার সম্পদ, 3 নম্বর হলো আত্মীয় স্বজন। এটা হচ্ছে মানুষের 3টা সম্পদ, এর বেশি কিছু নেই। এক হিসাবে আমরা 2টা সম্পদই দুনিয়াতে রেখে যাই আর নিয়ে যায় আমলটা, কিন্তু আমরা সেই আমলটাই অর্জন করতে কষ্ট হয়ে যায় বা কষ্ট করতেছি না। তো এইসব বিষয়গুলো আসলে আমাদের একটু খেয়াল করা উচিত। আমরা আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সম্পদের পিছনে ছোটে না। আমাদের ভিডিওতে কিন্তু বলছি যে
এই দুটো খেজুর আর সেই খেজুর পাতা ইটের হ্যাঁ, মাধ্যমে চাটাইয়ের উপরেই ঘুমাইছে, এই দিন প্রচার করছে, দিন কিন্তু প্রচার করে গেছে। হ্যাঁ, এই উম্মতের জন্যই কিন্তু সে, বা উম্মতের মঙ্গলের জন্যই কিন্তু সেই করছে, কিন্তু কখনো সম্পদের পিছনে ছোটে ছোটে না। গেছে। সম্পদশালী ব্যক্তি বা যে নারীরাও ছিল, যে আমাদের যে যেমন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তিনি সেই এই সম্পদ দান সম্পদ করে গেছেন। দান করার পরও কিন্তু তাকে তার সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সম্পদের লোভে কিন্তু তাকে বিবাহ করে নাই। তো আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলো ফলো আপ করতে হবে, অনুকরণ করতে হবে, তারা কিভাবে চলছে, যতটুকু সম্ভব আমাদের হালাল ভাবে উপার্জন করে আল্লাহ পাক আমাদের যতটুকু দেয় সেটাই আমাদের শুকরে না জানাইতে হবে। অতিরিক্ত লোভ করা যাবে না। করা যায়। আমরা তো ক্ষণস্থায়ী, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমাদের এত কিছু প্রয়োজন নেই। এই যে যেভাবে রাখে আল্লাহ পাকের কাছে সন্তুষ্ট করতে হবে, কি করতে হবে, এটাই আর কি। তো ভিডিওটা থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখলাম, জানলাম, আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। আমাদের সাথে যারা ভিডিওটা দেখছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতেছেন, আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের ভিতরেও পরিবর্তন হোক জি, বা জি, জি। আসুক, এটাই আমরা চাই। আমরা ভিডিও চাই। দেখাটাই বড় কথা না, কোনো কথা না, পরিবর্তনটা হচ্ছে বড় সকলের কথা। প্রতি যেন পরিবর্তন আসে। আমরা এটাই। সকলে মিলে যেন একসাথে বেহেশতে থাকতে পারি, এটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। বা আমরাও চেষ্টা করতেছি আমলগুলো করার, আস্তে আস্তে ছেলে পরিবর্তন মেয়েদেরও হওয়ার। ওইভাবে যেন ভালো কিছু শেখানো যায়, বা এই দিনই শিক্ষাটা যাতে পৌঁছানো সঠিকভাবে যায়। পৌঁছানো যায় বা দেওয়া যায়, এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মুখ্য বা মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য। এটাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো আমাদের সেটাই। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করবেন, সাথে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকে বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন। এবং যারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন, তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট করলে আমাদের ভালো লাগে। কোন ভিডিওটা আপনারা দেখতে চাচ্ছেন সেগুলোও একটু জানাবেন, আমরা সেগুলো এবং আমাদের যে অন্যান্য ভাইদের আছে তাদের কাছে আপনারা শেয়ার করবেন, শেয়ার করবেন। যদি তাদের একটু পরিবর্তন হয়, তার পরিবর্তন হয়, ফ্যামিলির পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয়। অনেকেই এই ধরনের বর্তমান সমস্যা বা ফিতনা নিয়ে কিন্তু জীবনযাপন করতেছে। যদি একটা ভালো বিষয় দেখে, ভালো একটা টপিক দেখে যদি পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয়, এটাই কিন্তু অনেক কিছু। অনেক সেজন্য কিছু। বেশি বেশি শেয়ার করবেন, হ্যাঁ। এটাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ।